آپ کتنی دفعہ اپنے دماغ سے لڑ چکے ہیں؟ آپ کام پہ جا رہے ہیں تو ایک دم سوچ آتی ہے شاید میں فیل ہو جاؤں گا. جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سوچ آتی ہے کہ شاید میں ہی پرابلم ہوں. اور رات کو سوتے ہوئے یہ سوچ آتی ہے بار بار کہ اگر کل کچھ برا ہو گیا. اور سب سے خطرناک بات کہ یہ نیگیٹو تھاٹس جو ہوتی ہیں یہ بنا پرمیشن کے آپ کے دماغ میں آتی رہتی ہیں. ان کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہوتا لیکن بار بار آنے کے بعد یہ آپ کے دماغ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہیں. آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا نیگیٹو تھاٹس یا جسے سوشل میڈیا پہ اوور تھنکنگ کہتے ہیں. وہ سوچیں ہوتی کیا ہیں, کتنی قسم کی ہوتی ہے, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ان کو روکا کیسے جائے, اور وہ بھی سائنٹیفکلی پروون. لیکن علاج پر آگے جانے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ نیگیٹو تھاٹس آخر میں بنتی کیوں ہیں. دوستو, میرا نام پروفیسر ڈاکٹر علی مفتی ہے. میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں. دوستو, جب بھی نیگیٹو تھاٹس کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی کریکٹر فلا ہے, یہ کوئی دماغ کی کمزوری ہے, یا بس یہ صرف میرے ساتھ ہی ہوتا ہے. لیکن میں اگر آپ کو بہت آسانی سے سمجھاؤں تو آپ کے دماغ میں 3 ٹیب کھلے ہوتے ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے آپ کے لیپ ٹاپس میں مختلف قسم کے ٹیبز ہوتے ہیں, تو دماغ بھی ماضی, حال اور مستقبل کے 3 ٹیبز کو کھولے رکھتا ہے. اور اگر آپ کے دماغ کے ان 3 میں سے 2 ٹیبز یعنی کہ ماضی اور فیوچر بار بار اوور ایکٹیو رہے تو آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے ندامت, گلٹ, اور اس کے ساتھ آنے والے وقت کی انگزائٹی جسے ہم خوف کہتے ہیں. اور آپ کی سوچوں میں پیدا ہوتی ہے تضاد, جسے انگلش اور سائنس کی زبان میں کوگنیٹو ڈسٹورشن کہا جاتا ہے. اگر کوگنیٹو ڈسٹورشنز کو میں آسانی سے بتاؤں تو یہ ہماری وہ سوچیں ہیں جو کہ حقیقت سے دور ہوتی ہیں اور آپ کی حقیقت کو خراب کرتی ہیں. اور اس کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں, جیسے کہ کیٹاسٹرفائزنگ, یعنی کہ آپ سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی تو اس کا مطلب کہ زندگی ختم. آپ کے معدے میں درد ہوا اور آپ اس کا سب سے برا سوچتے ہو کہ ہو سکتا ہے مجھے معدے میں السر ہو اور مجھے معدے کا کینسر ہو. اور یہ والی سوچ ہیلتھ انگزائٹی کے لوگوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک اور قسم کی کوگنیٹو ڈسٹورشن جسے مائنڈ ریڈنگ کہتے ہیں, جس میں آپ ازیوم کرتے ہو کہ لوگ آپ کو جج کر رہے ہیں اور آپ کے بارے میں کچھ غلط سوچ رہے ہیں. اور ایک اور ٹائپ جسے آل اور نن تھنکنگ کہتے ہیں, یعنی کہ یا تو سب برا ہے یا تو سب اچھا ہے. یعنی کہ یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے اور چند دن بعد وہی دوست آپ کو سب سے زیادہ ایول لگتا ہے. اور ایک خاص قسم کی بیماری جسے بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں, اس میں پائی جاتی ہے. اگر آپ نے بارڈر لائن پرسنالٹی کے بارے میں مزید جانا ہے تو ہماری یہ لنک اور تھم نیل آپ کے سامنے ہے, یہ ویڈیو بھی ضرور دیکھنا, آپ کو بہت مزہ آئے گا. ایک اور ایسی تھاٹ جو کہ آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا کہ میری زندگی تو خراب ہے اور میری زندگی ایسے ہی رہے گی, اور وہ ایک چھوٹے سے واقعے کو لے کے اس کو بہت بڑا بناتے ہیں. اسے اوور جنرلائزیشن کہتے ہیں. یاد رکھیے دوستو, یہ کوگنیٹو ڈسٹورشنز آٹومیٹک ہوتی ہیں اور یہ آپ کے برین کا ایک سروائیول میکینزم ہے. اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ آپ کانشیسلی اسے نہیں چوز کرتے بلکہ خود بخود سامنے آ جاتی ہیں. ویسے تو یہ ہر بندے کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ٹائم پہ دن کے مختلف اوقات پہ ایسی سوچیں آتی رہتی ہیں, لیکن کب یہ والی سوچیں ڈینجرس ہو جاتی ہیں اور کب یہ اپنی سرخ لائن پار کر دیتی ہیں اور ایک مینٹل ڈس آرڈر میں کنورٹ ہوتی ہیں, ذرا اس کے بارے میں جانتے ہیں. اب جیسے میں نے پہلے بتایا, ہر انسان کو یہ والی سوچیں آتی ہیں, نارمل ہے. لیکن جب یہ والی سوچ رکتی نہیں ہے, بار بار آتی ہے, آپ کے روزمرہ کے کام میں دخل دیتی ہے, یعنی کہ آپ کے لوگوں کے ساتھ رشتوں میں کمی آتی ہے, آپ اپنے جاب, اپنے یونیورسٹی کے کاموں میں فوکس نہیں کر پاتے, آپ لونلینس اور تنہائی کا شکار ہو جائیں, اور آپ کو لگے کہ یار یہ اتنی اوور تھنکنگ, اتنی نیگیٹو تھاٹس ہے کہ میں اس سائیکل سے باہر نہیں نکل سکتا, اور ان سوچوں کی وجہ سے آپ کے سر پر بوجھ رہنا شروع ہو جائے, تو اس کا مطلب کہ یہ سوچ اب ایب نارمل بن چکی ہیں اور یہ کسی نہ کسی مینٹل ڈس آرڈر کی طرف جانے کی نشانی ہے. ویسے سائیکیٹری میں ایسی سوچوں کو رومینیشنز بھی کہتے ہیں, یعنی کہ ایک سوچ بار بار آئے اور آپ اسے روک نہ پائیں, جیسے کہ کوئی کیسٹ آپ کے دماغ میں پھنس چکی ہو. اور اس سے بڑھ کے یہ کہ اگر یہ خاص قسم کی رومینیشنز بار بار آئیں, جیسے کہ OCD کے لوگوں میں دیکھا گیا ہے, تو یہ بن جاتا ہے تھاٹ ایکشن فیوژن. یعنی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے سوچ آئی, اس پہ میں نے عمل نہ کیا, کمپلشن نہ کیا, تو کچھ برا ہو جائے گا میرے ساتھ یا میرے فیملی والوں کے ساتھ. لیکن اب یہاں پہ آتا ہے $1,000,000 کویسچن کہ ان نیگیٹو تھاٹس, کوگنیٹو ڈسٹورشنز کو روکا کیسے جائے, اور وہ بھی سائنٹیفکلی اور ریسرچ بیکڈ. میں آپ کو بتاؤں گا 5 ایسے طریقے جس سے آپ اپنی منفی سوچوں کو روک سکتے ہیں. اور یاد رکھیے, یہ کوئی موٹیویشنل ویڈیو نہیں ہے بلکہ یہ دماغ کی سائنس ہے.
सबसे पहले आता है थॉट लेबलिंग, यानी कि जैसे ही आपको कोई मनफी सोच आए तो फ़ौरन उस थॉट को लेबल कर लें, उसको एक नाम दे दें। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि मुझे सर में दर्द हो रहा है और हो सकता है कि कहीं ये ब्रेन ट्यूमर ना हो, जो कि हेल्थ एंग्जाइटी में बार बार होता है, तो फ़ौरन उस थॉट को नाम दे दो कि ये मेरी मनफी सोच है, ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। रिसर्च ने साबित ये किया है कि अगर आप उस सोच को पहचान जाओ, उसको आइडेंटिफाई भी कर लो, तो उससे आपके दिमाग को सुकून मिलता है और इससे दिमाग और बॉडी दोनों चिल जोन में चली जाती हैं। दूसरे नंबर पे ये टिप OCD के लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो कि शिकार होते हैं थॉट एक्शन डिफ्यूजन का, यानी कि उनको जब कोई सोच आती है, बार बार आती है और वो मजबूर हो जाते हैं कि उस सोच के नतीजे में एंग्जाइटी की वजह से वो उस पर कोई अमल करें, तो फ़ौरन लेबलिंग के बाद कहो कि इस सोच को गुजरने दो और मैं इस सोच पे अमल नहीं करूँगा। चाहे जितनी दफ़ा भी वो सोच आए, जितनी दफ़ा भी वो आपको तंग करे, आप अपने आप को बार बार कहो कि ये सिर्फ मेरी सोच है, ये वाहम है, मेरे अलावा और भी बहुत लोगों को आती है, ये एक किस्म की बीमारी है, एक किस्म की मनफी सोच है, ये हकीकत नहीं है। तीसरी टेक्निक जो कि मैं बार बार लोगों को कहता हूँ और मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ, इसे कहते हैं 5 4 3 2 1 या ग्राउंडिंग टेक्निक। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपका दिमाग या तो माजी में रहता है या तो फ्यूचर में रहता है, इस वजह से वो एंग्जाइटी या डिप्रेशन का शिकार होता है। तो लिहाजा अपने आप को आप इस हाल में, इस लम्हे में लॉक कर लो, और उसका बड़ा बेहतरीन तरीका है ये ग्राउंडिंग टेक्निक। यानी कि अगर आपको कोई भी मनफी सोच तंग करे, बार बार तंग करे, तो फ़ौरन आप सबसे पहले 5 चीज़ों को अपने इर्द गिर्द देखो, जैसे लाइट, AC, पंखा, कुर्सी और आपका मोबाइल। फ़ौरन 4 चीज़ों को टच करो, जैसे कि ये टेबल हो गया, मोबाइल हो गया, कोई आपका तकिया हो गया, या इसके साथ कोई आपका डेस्क। अपने इर्द गिर्द की 3 चीज़ों को सुनने की कोशिश करो, जैसे कि कोई बच्चा किसी दूसरे कमरे में रो रहा है, पंखे की आवाज़ या आपके पड़ोसी की आवाज़ या इवन गाड़ी की हॉर्न की आवाज़। 2 चीज़ों को फ़ौरन स्मेल करो, चाहे वो आपका परफ्यूम हो सकता है या अगर आप कॉफ़ी पी रहे हो तो कॉफ़ी की स्मेल भी ले सकते हो। और एक चीज़ को चखो, यानी कि टूथपेस्ट भी हो सकता है, चाय भी हो सकती है या कोई कैंडी भी हो सकती है। दोस्तों, इससे आपके 5 सेंसेस मुकम्मल एक्टिवेट हो जाते हैं और आपको हाल में लॉक कर देते हैं। तो आप माजी से भी दूर रह जाते हो और आपको मुस्तकबिल की जो ओवर थिंकिंग है वो भी नहीं तंग करती, यानी कि ये आपके दिमाग का इंस्टेंट रीसेट है। 5वें नंबर की टेक्निक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन 4थे नंबर की टेक्निक को कहते हैं वरी विंडो टेक्निक। अब ज़रा सोचो कि आपको नेगेटिव थॉट्स दिन में मुख्तलिफ औकात में आ रही, कभी दिन को, कभी रात को, कभी सुबह, कभी महफिल में बैठे हुए, कभी जॉब पे जाते हुए, और वो आपके इमोशंस पे हावी हो रही हैं। लेकिन आप अपने साथ अपने दिमाग को प्रॉमिस करो कि मैं इन थॉट को स्केड्यूल करूँगा। जैसे कि आप जिम के लिए ख़ास टाइम रखते हो, जैसे कि आप अपनी बाथरूम में शावर के लिए ख़ास टाइम रखते हो, इसलिए अपनी मनफी सोचों का भी एक टाइम रखो। वो दिन में कोई भी टाइम हो सकता है, 15-20 मिनट या आधे घंटे तक। और इसके अलावा 5वीं टेक्निक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है डीप ब्रीदिंग, जिसे 4-7-8 या बॉक्स ब्रीदिंग भी कहते हैं। यानी कि 4 सेकंड सांस अपनी नाक के ज़रिए अंदर इनहेल करना, 7 सेकंड सांस को अपने अंदर होल्ड करना अपने सीने में, और 8 सेकंड आप होंठों के ज़रिए उसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सहेल करो। इससे यकीन जानिए कि आपके दिमाग का रिलैक्स सिस्टम, जिसे हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाएगा और आप यकीनन बहुत रिलैक्स महसूस करोगे। दोस्तों, सिर्फ इस टॉपिक को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई है जिस पे हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। ये वाली वीडियो है, ये उसका लिंक है, और नीचे पहले आप कमेंट ज़रूर देखना कि लोगों को इससे कितना फ़ायदा हुआ है। लेकिन दोस्तों, आप ये टेक्निक्स अप्लाई कर भी रहे हैं और उससे भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, यानी कि आपकी नींद ख़राब हो रही है, आपको ये सोचें 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 1 महीने से ज़्यादा आ रही हैं, आपको इसमें चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, आपके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, आपकी याददाश्त ख़राब हो रही है, आपकी इज़्ज़त नफ्स, कॉन्फिडेंस गिर रही है, आप कहते हो कि मैं बेबस हूँ और आपको होपलेसनेस होती है और ये भी लगता है कि बस यार ज़िंदगी से मज़ा नहीं आ रहा, इन सोचों के साथ आपको पैनिक अटैक्स आ रही हैं, घबराहट होती है, और एक ऐसा साइकिल आता है कि ये सोचें आती हैं, आप अपने आप को सेल्फ ब्लेम करते हो और फिर आपकी सोचें और ज़्यादा हो जाती हैं और आपकी बॉडी में दर्द शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये कोई ओवर थिंकिंग नहीं, बल्कि ये एक मेंटल डिसऑर्डर बन चुकी है। मेंटल डिसऑर्डर जिसमें डिप्रेशन की बीमारी आती है, घबराहट की बीमारी आती है, और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD की बीमारी भी आती है। और इसका मतलब ये कि आप करीबी अपने किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, जिसके साथ आप अपनी CBT के सेशंस करो। वैसे अगर आपने
CBT का सेशन हमारे साथ बुक कराना है ऑनलाइन, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप CBT के साथ भी ठीक नहीं हो रहे, CBT एक ऐसी थेरेपी है जिसमें थेरेपिस्ट आपके इन नेगेटिव थॉट्स को रिकग्नाइज करता है और उसको पॉजिटिव थॉट्स के साथ चेंज करता है। इसके साथ अगर आप बेहतर ना हो तो फिर आती है बारी एंटी डिप्रेसेंट्स की, जिनमें आते हैं SSRIs, SNRIs और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। और फिर ये दवाई हमने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक कम से कम 6 से 8 महीने लेनी होती है। दोस्तों याद रखिए, लोग कहते हैं कि इन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट्स होता है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि दवाई ना लेने का साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है और दवाई लेने का साइड इफ़ेक्ट थोड़ा है, तो फिर यकीनन ये दवाई आपके लिए शिफा है। याद रखिए दोस्तों, ये नेगेटिव थॉट्स हर बंदे को आ सकती हैं, लेकिन इन थॉट्स को कंट्रोल करना असल स्किल है और ये स्किल बार बार प्रैक्टिस करने से आती है उन टूल्स से जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो हमारी ये वाली वीडियो ज़रूर देखना, जिसमें मैंने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के बारे में डिटेल से बात की है और कैसे हम इन नेगेटिव थॉट्स का मुकाबला कर सकते हैं। ये पूरी एक थेरेपी है, आपको यकीनन फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि इन वीडियो से आपके अंदर ज़हनी बेहतरी आएगी, आपको साइकोलॉजिकल रेजिलियंस मिलेगी। हमें कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अच्छी बात शेयर करना सदका जारिया। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।